Himeji Castle. Yan, castle. Yan. Ito po guys. Gala-gala muna. Tama kami sa Osaka Hajime, Himeji. Himeji. Hoy. Himeji Castle sa Osaka. Sa Ito po yung niya guys, ship sa Yogo. ito po yung muka. Yan. Ito. Kaya mo pre, kita mo yung sa taas. Ay, kore desu ga. Yan. Kaya yun, pinupuntahan natin dito kasi opportunity na po to na makapunta dito sa Osaka kasi Hiroshima po yung project namin. Kaya ito, sulitin natin yung binayad natin. Ayun. Kaya let's go! Ito po yung sa taas na po kami. Ito po yung view. Yan, at saka pakita ko pa lahat yan ang view. Yan ang castle. Yan. Yan. Pasubok agad tayo dito. Yan. Grabe. Iba-ibang iba-ibang alien. Gala boys talaga. Ubus agad yung PNN namin. Konnichiwa. こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。はい。 Konnichiwa. Ay. Welcome, welcome. To te mo takai desu ne. Okay, purchase. Yung bakit mo? Yung ino mo. Yan. Yan o, wala na. Preo, ano masasabi mo, Preo? Yan first timer eh. Tote mo high-tech desu ne. Ito mo high-tech desu ne. Hindi mo takay desu ne. Ay. Ay, desu sa. Yan pong castle guys oh. Yan, dito na kami. Oop! Sheesh! Go!